अमरोहा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मौलाना उमैर इलियासी ने कहा कि मुसलमानों को बुराइयों से बचकर दीन की रस्सी मजबूती से पकड़नी होगी, तभी सभी मुश्किलात से निजात मुमकिन है। शुक्रवार को नौगांवा सादात में एक कार्यक्रम में जा रहे मौलाना इलियासी शहर के मोहल्ला कुरैशी स्थित अलीजान मंजिल में हाजी उवैस मुस्तफ़ा रिजवी के आवास पर रुके और यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने मौजूदा हालात का जिम्मेदार खुद मुसलमानों को ठहराया। उन्होंने कहा कि हम लोग दीन इस्लाम और नबी करीम के असल पैगाम से भटक गए, नतीजा दुनिया भर में साजिशों और रुसवाई का शिकार बन रहे हैं। पंज वक्ता नमाज की ताकीद करते हुए उन्होंने माशरे में फैली बुराइयों से बचने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि शराब, सूदखोरी, दहेज और फिजूल खर्ची से बचकर नमाज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यकीनन आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति के जरिए फजर की अजान की आवाज़ से नींद में खलल की शिकायत पर उन्होंने कहा कि आबादी के मुताबिक ही मस्जिदों में साउंड सिस्टम लगवाएं। अपने किरदार और अमल में बदलाव कीजिए। दूसरे लोगों को बहस का मौका देने से बचने के लिए एक ही रास्ता है। आपके किसी अमल से किसी भी मजहब के पड़ोसी को अगर दिक्कत है तो बरोज़े क़यामत आपकी जवाबदेही यकीनी है। आखिर में उन्होंने मस्जिदों में इमाम के वेतन हदिया पर कहा कि इमाम पूरी कौम का सरदार होता है, इनकी फ़िक्र बेहद ज़रूरी है। उन्हें पैसे इतने देने चाहिए कि खर्चे पूरे करने में उन्हें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमाम साबिर होता है, इसलिए सब्र पूरे मोहल्ले, पूरे शहर पर टूटता है। आखिर में उन्होंने सुन्नतों पर अमल की ताकीद के साथ बात ख़त्म की। उवैस मुस्तफ़ा रिजवी, मंसूर अहमद एडवोकेट, हाजी खुर्शीद अनवर, यासिर अंसारी, इकरार अंसारी, महबूब हुसैन जैदी, जहरुल मुस्तफ़ा, मास्टर मुनीम अहमद, नवेद आज़मी मौजूद रहे। दूसरों की तरफ बात करते हैं कि भाई दूसरा कि ये ऐसे हैं, ये अपनी तरफ हम नहीं जाते कि हम में क्या कमियां हैं। जब तक हम में कमी, अब मैं आपको बताऊं कि अखलाक के मामले में हमसे बेहतर हुए शायद। आज हमारे इमामों की बदहाली इतनी हो चुकी है कि ये जो मुसीबत अजाब आ रहा है, ये इमामों के साथ जुल्म हो रहा है। अब आपको मैं बताऊं कि एक मस्जिद का इमाम जो 24 घंटे ड्यूटी देता है और वो जिसे नायब रसूल कहते हैं आप, और आप उसको इमाम के माने अमीर के होते हैं, और वो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है 24 घंटे। आपकी जब पैदाइश पे अजान देता है, कान में निकाह पढ़ाता है, रात इंतकाल के बाद आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाता है, और उसकी कोई आमदनी नहीं है, उसकी शादी है, उसके बच्चे हैं, और उसको मात्र आप क्या तनख्वाह देते हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 6,000, 7,000, 8,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं होगी पूरे आपके अमरोहा के अंदर। यहाँ 3,500 भी है जी, 3,500 बताइए कितने अफसोस है। 1,500 रुपये इमाम की तनख्वाह है। देखिए 1,500 रुपये आपने कहा 3,500 रुपये। क्या ईमानदाराना आप मुझे बताइए, जिसे हम कौम का लीडर कहते हैं, क्या आज उसके हालात ये हैं कि दरअसल इमाम साबिर है, सब्र करता है, तो उसका सब्र टूट रहा है। जिस मोहल्ले का इमाम, उसका सब्र आपके पूरे इलाके पर टूटता है। आपको ये अजाब आ रहा है, बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही है, ये समझ लेना कहीं आपका इमाम दुखी तो नहीं है। क्या हमने कभी इस बात की आवाज़ उठाई? हम मुतवल्ली बन जाते हैं, मस्जिदों के ट्रस्टी बन जाते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, लेकिन हमने कभी ये कहा कि इमाम के हालात को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो होनी चाहिए? भारत के अंदर 5.5 लाख इमाम हैं, आज उनके हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका अजाब इमामों की बद्दुआएं लग रही हैं। मैं आज आपको बहुत दिल से कह रहा हूँ, मैं गया बंगाल, 2-2 हज़ार रुपये तनख्वाह, वो अपने गुजारा कैसे करेगा? अब यहाँ आपने कहा 3,500 रुपये, आपने कहा 1,500 रुपये, अब वो क्या गुजारा कर सकता है? बहुत परेशानी है। तो क्या फिर उसका सब्र नहीं टूटेगा? क्या उसकी तकलीफ नहीं आएगी? तो क्या इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही करेगा? क्या सूद के लेन देन मुसलमान कर रहे हैं, क्या इसको भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सही करेगी? हमारे अखलाक इतने ख़राब और गिर गए, क्या इसको भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी सही करेगी? हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। हमें बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें इमामों के अंदर उनकी बेहतरी और उनकी हालात को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। मैं आज से कह रहा हूँ आपको कि आपका इमाम बेहतर होगा ना,
اس محلے میں گارنٹی دے رہا ہوں اس محلے کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس محلے کے جتنے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اس امام کے پیچھے، اگر امام آج آپ کا پریشان ہے تو آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ پورے ملک میں آ رہی ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں گیا عیسائیوں کے ہاں، میں نے عیسائی کے چرچ کے فادر سے پوچھا کہ آپ کو کیا سیلری ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ روپے ملتا ہے ہم کو، ایک گاڑی ملتی ہے، ایک گھر ملتا ہے، ساری آل فیسلٹیز ملتی ہیں. پھر میں گیا گردوارہ کے، میں نے گرنتھی سے پوچھا کہ آپ کو کتنے ملتی ہیں. اس نے کہا 2 لاکھ روپے ملتے ہیں، گاڑی ملتی ہے پلس ساری اکوموڈیشن ملتی ہے میرے بچوں کے لیے. پھر سینیگوگ گیا، سینیگوگ کے یہودیوں کے جو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے ملتے ہیں مجھے، اور مجھے گھر ملا ہے، ساری فیسلٹیز ملی ہیں، تمام پوری دنیا میں گھومنے کا مجھے ساری چیزیں کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، مقصد نہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سارے جو مذہب ہیں آج ہندوؤں کے چلے جائیے، 1 لاکھ روپے دیتے ہیں پجاریوں کو، دکشنا کے طور پہ دیتے ہیں، جیسے بھی دیتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ ہم بڑے بڑے اچھے کرتے پہن رہے ہیں، کروڑوں روپے مسجد کے اندر لگا رہے ہیں. مسجد میں کروڑوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب. مسجد کے امام کو بہتر بنائیے. اگر قوم کو اچھا کرنا ہے، قوم کے حالات کو بدلنا ہوگا، تو آج اس امروہہ سے اس بات کو طے کرنا ہوگا کہ ہر مسجد کے امام کو 25,000 یا 50,000 روپے تنخواہ ہم دیں. اور کوئی مشکل کا کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک مسجد ہے، ایک مسجد کے اطراف میں اگر اس کے 200-300 گھر ہیں تو 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے فی گھر اگر دے دے گا، 500 روپے گھر بھی دے دے گا، تو امام کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اور یہ اس بات سے سب کو اتفاق ہے. لیکن اس پریشانی پہ کسی کی توجہ نہیں ہے، توجہ بالکل نہیں ہے. میں جاتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، بھوپال نواب صاحب تاج المساجد ہے، نواب صاحب اس میں نماز پڑھنے گئے. میں گیا جمعے کی، میں نے نماز پڑھی، تو میں نے نواب صاحب بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے، وہاں پہ بہت سارے نواب ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں. تو امام صاحب سے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا، میں نے کہا آپ کو کیا نذرانہ کیا ملتا ہے، ہدیہ کیا ملتا ہے؟ وہ کہنے لگا 200 روپے ہفتہ، 200 روپے پر ہفتہ ملتا ہے مجھے. سوری 2,000 روپے، 8,000 جی 2,000 روپے، 8,000 روپے. 8,000 روپے میں امام کو آپ دے رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ شرم کرو، یہ نوابیت ختم کرو. یہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، ایک ایک مسلمان کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک محلے والے کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ امام کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. جب قوم کا لیڈر خراب ہو گیا، قوم کا رہنما ختم ہو گیا، تو آپ کو کچھ نہیں مل پائے گا. یہ سمجھ لیں آپ. فضل احمد کے ساتھ سید جمشید، ایکسپریس نیوز، امروہہ.